আজকে টিএসএফে 12 ঘন্টা বন্ধ, সারা ত্রিপুরা আমরা বন্ধ ডাকছি। আমরা মূল ডিমান্ড হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষা ককবরক, এরা আমরা রোমান স্ক্রিপ্টে লিপি আমরা লিখতে চাই, কিন্তু এখানে ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট আমাদের স্ক্রিপ্টকে রোমান স্ক্রিপ্টে ঘোষণা দিতে অক্ষণ পর্যন্ত কোনো ঘোষণা দেয়নি। এই কারণে আমরা এই আজকে 12 ঘন্টা বন্ধ আমরা পালন করছি। আমার নাম বিশু কুমার দেববর্মা, চিফ অ্যাডভাইজার টিএসএফ। তিনি টিএসএফ এর রিংজাক 12 ঘন্টাनि বন সারা ত্রিপুরা চিনি অ বন দাগুমানি চিনি উদ্দেশ্য অঙ্কাকে চিনি যেটা মানি কক বরক রোমান স্ক্রিप्ट बाय जों सोंनायनि बागै টিএসএফ आसक साल कलंमा आंदोलन खाय फायदा ताबसो जरा अ त्रिपुरा स्टेट गभर्नमेंट तागबो रोमान स्क्रिप्ट बाय जोंनो सोंनायनि अधिकार रियाखौ आ अधिकार सानै जों दिनै 12 घन्टा बन सारा त्रिपुरा जों पालायदों। दिनै सारा त्रिपुरा न बन ताबसो जरा बन पालायजाक दङ। जों एनएस रोड हेजामारा हाथाय कतर बिश्रामगंज आबो हायके मनोगाट गोबां थायो न दिनै एनएस लामा कासुजाबि दङ। दिनै लामा कासुजाबि एबा गभर्नमेन्ट स्किम जबा थेनेर बागैनो रनो लगि खाबर रखा एबा सुबानाय जोंनो जे जोंनो सुबानाय रंका चिनि जेटा कक बरक साइतंनाय चिनि टिप्रा सारक टिप्रा हावक टिप्रा सातंनाय रक बरक जतन जोंनो सुबाखा दाय आबनो कारिबो ए जे कक बरक जेटा प्रिन्ट मिडिया ओंखाय इलेक्ट्रनिक मिडिया बरक बाहायनो जोंनो सापर्ट थाया दाय गोबांमा रोसामुं गोरों सै गोरों आबो हायका दाल बिल दाल अर्गानाइजेशन दक गोबांमा अर्गानाइजेशन दक गोबांमा पलिटिकल गोबांमा एनजिअ रक बाहायनो जोंनो सापर्ट खालायगा चिनो अंकन बन ताबो तर मुखो पार्टी बुंगा कोन मुसा उमसाय घोषणा को दं ताबो नाइदे टीएसएफ लंग टाइम आसे टीएसएफ गोसाम अर्गानाइजेशन टीएसएफ कुनो समय पानो आबो हायके बिश्रंखला बाबे आंदोलन खाये डिमांड टुबिया आसे टिप्रासानि बागे आसे डिमांड टुबखा आसे डिमांड खलाये सक्सेस खलायका आमतै जों बिश्रंखला खाये जों डिमांड न साइया जों पिसफुली आंदोलन खायनाय टीएसएफ कुनो समय आमतै बिश्रंखला बाबे आंदोलन खाया जों पिसफुली न सानो Nara slogan
Lagi kita cuma salromai rumah sini di mana kailik tong layu. Jeng onek memorandum dikha government be malaika governor berjeng memorandum submit kaya dia bah jeng sini solution tak sih dorti maya kau tak kucing di prasara hanong pinang kaya tong bot sini mani kok sana di bagai jeng language kaya cus kon kaya problem. Abon doi jeng bon mana baru mana nih abon. Saya kasih kau nukar kan, kau menu sanggup kau memo kali ni. Kalau sekolah di karo di language nukar apply thai mana pori mana sih dia. Ada satu ke asal coba kasih ini ya, kan orang wan suka makan sana. Lagi Sorkarok man ka kita borok sekangkai cini elok no cini leader of opposition ka CM kesa itu ko cici hoka je CBC wo one script nong nai nai siapa rumah ko CBC intaka jokon English script no khai na taka aslo government do ka bahike jini policy selama kita bilingual system bili ka siapa kok borok ni bagi kaisa di sini ni wo sorkari tamo problem tong bong tamo sudah tong ada wo borok abon tak ko saya ko government do tak ko খুব চুপ ko সরকার Kau pensi mata cuma malu.